Okay guys, nagluto tayo ng special pinakbit, Korean pinakbit to guys. Ayun oh. Papulahin natin yung bawang at saka yung sibuyas. Ayun oh. Sibuyas, bawang at saka yung ano ba to? Luya. Papulahin natin, antayin natin pumula yan para i-add natin yung So guys, pumula na. Add ko na itong manok. Ayun, manok. Manok yan guys. Para maging special pinakbit. Adobong pinakbit guys. Adobong pinakbit yan guys. Ayun. Ito saglit guys. Mga 1 minuto guys. Yan. Mga 1 minuto guys na ito guys. Ayun, malapit na guys. Oh. Ayun, sunod yung ko. Ayun. 1 minuto lang yan guys. Ayun guys, okay na guys. I-add natin itong okra kasi yung okra, yung matigas-tigas eh. Unahin ito yung okra paglagay okra muna kasi matigas yung okra eh. Ayun o. Maya-maya ulit pag mamaya ulit. Yung iba. Lagay natin yung tubig guys oh. Wow, tubig. Add natin yung tubig guys. Mamaya pa konti, pakuloy natin ng konti yan. Okay guys, add natin yung kalabasa. Kumulo na oh. Yung yun. Okra. Lambot na. Tapos kalabasa uli. Tapos sabay na rin natin itong ito. Talong. Guys, talong. Yun. Saka yung ampalaya. Yan, lahat na yan. Lahat. Yan. Pinakbit yan, Korean pinakbit. Ito, sabay na rin natin to. Yan. Sabay na rin ito. Tapos pakuluin. Pakuluin yan guys. Ilagay natin toyo guys. Ayun guys oh. Toyo yan para sa special pinakbit, Korean pinakbit yan guys. At saka add natin yung guys yung oyster sauce. Ayun. Oyster sauce para sumasarap talaga guys. Ayun oh. Yun. Sabay na rin natin yung magic sarap. Ayun, magic sarap. Sabay natin yun. Yan. Tapos pakuluin yan. Tatakpan. Pakuluin. Oh. Okay. Umulo na guys. Lagay natin yung suka guys. Oh. Para maging masarap. Para masarap talaga. Ayun oh. Suka kaunti lang guys. Tapos ngayon. Itong balatong. Sitaw. Nilagay ko sitaw guys para kasi gamot daw to sa rheuma, kaya nilagay ko ng sitaw kasi gamot, may rheuma ako eh. Kaya nilagay ko ng sitaw guys. Pakuloyin ulit to guys. Another 3 minutes guys. Pakuloyin guys. Well guys, ito nating special pinakbit, Korean pinakbit guys. Lagyan kaunting dagdagan ng tuyo. Kaya naging special Korean pinakbit guys kasi daming halo. Ayan guys oh. Oh. Luto na guys, kailan half cook lang yan guys yung balatong, yung sitaw guys, kaya half cook lang, titikman natin guys. Wow, yummy yummy. Yummy yummy na. Yummy yummy na. Isa pa. Lagay asukal. Okay, lagay ito asukal guys. Para talaga sarap. Ganyan guys. Mag pinakbit guys. Asukal guys. Okay, luto na. Ready to eat na ang ating Korean special Korean pinakbit. Luto na guys. Half kailan guys. Half cook lang guys. Oh. Okay, luto na. Okay. Pwede itong hayin natin. Oh. Itong luto na talaga oh. Pag guys, para mas papanood. Sa sunod muli, magluto ulit ako ng ulam. Maraming salamat sa panood guys. Pakit-follow na rin guys. Wala sa inyo guys kung follow kayo guys. Mag-like din kayo guys. Pwede nyo i-share guys. Walang mawawala sa inyo guys eh. Share nyo, follow nyo. Maraming salamat sa panood.
Bye-bye!